Hi, hi, hi. Ano, pek, pek. Ayun, tingnan mo yung siya, naka-block siya ngayon. Wow, come on. Oh, ayan yung madaldal, oh. Ayan. Ako yun Ako yun. Si Marian kanina na-conscious, nakita ni Glenn. Tawa lang, Queen, ha? Tawa lang. Tricycle driver. Alin? Manong. Ha ha! Ha ha! Kon, bakit ka, ano? Peng-peng, wala sa witbin. O sige, para hindi boring, kumanta ka na lang. Andiyan na si Mama Mia na lang.